جتنی آپ کی ڈریسنگ امپورٹنٹ ہے اتنے آپ کی کمیونیکیشن امپورٹنٹ ہے. آپ کی باڈی لینگویج آپ کو یہ بتاتی ہے کہ کتنے کانفیڈنٹ ہیں. دا وے یو سٹ, دا وے یو ٹاک, یہ سب اسی کا پارٹ ہے. کہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ اپنے لیے سوچا ہے تو آپ اپنے کام کے لیے بھی اتنا ہی سوچیں گے. اگر لیڈی ہے تو اس نے اپنے آپ کو کیسے کیری کیا ہوا ہے, ایک اگر مرد ہے تو اس نے اپنے آپ کو کیسے رکھا ہوا ہے. مائی نیم از زمرین عسکری اور بائی پروفیشن آئی ایم اے کوچ, trainer, educationist and a principal. And it's been 20 years I'm in this profession. اور یہاں تک کا سفر, یہ جو فورم ہے, یہاں پہنچنے کا سفر کوئی آسان نہیں تھا. اس کو 20 سال لگے مجھے یہاں پر آنے کے لیے. اور ہر قدم پہ جیسے جیسے میں آگے بڑھتی گئی, نئے چیلنجز فیس کیے, نئے لوگوں سے ملے اور ان سب سے کچھ سیکھا. آپ بھی اگر یہاں پہ آج آئے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کچھ سیکھنے ہی آئے ہوں گے, پروفیشنلی اور اپنی ذات کے لیے بھی. اور میں چاہوں گی کہ آج آپ جو سے بھی سیشنز لیں گے آپ کچھ نہ کچھ ساتھ ضرور لے کر جائیں اور اس کو امپلیمنٹ بھی کریں. ورنہ ایسے سیشن سنتے سب ہیں لیکن امپلیمنٹیشن بہت کم ہوتی ہے. سو یہ میرا اپنا ایکسپیرینس بھی رہا ہے. ہم نے بہت ٹریننگز لی ہیں اور انہوں نے بہت ہیلپ کیا پروفیشنلی میری گروتھ میں. سو تھینک یو سو مچ. اور سب سے پہلے میں آپ کو کچھ امیجز دکھانے والی ہوں. آئی ایم گوئنگ ٹو شو یو ون پکچر, ڈفرنٹ امیجز ہوں گے. I will show you just for a second, 2 seconds. آپ نے ان کو دیکھ کر اندازہ لگانا ہے, کچھ بھی جو بھی پہلا ورڈ کوئی بھی ذہن میں آتا ہے آپ نے اس کو سیو کر لینا ہے کیونکہ یو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو رائٹ. سو آپ نے اس کو چیک کرنا ہے. I'll show you just for few seconds. ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ اس کو دیکھتے ساتھ ہی سب سے پہلا ورڈ آپ کے دماغ میں کیا آیا تھا. آپ کی میموری بھی پتہ چل جائے گی اس سے. جی میں نے کچھ فاسٹ تو نہیں کیا. اچھا ہم پچھلے امیج کے بعد پھر چلتے ہیں. سر یہ ٹھیک کیجیے گا پلیز. اچھا جو پہلا امیج تھا دا پرسن دا شلوار قمیض, سر آپ کے ذہن میں کیا امیج آیا پہلی دفعہ جب آپ نے دیکھا؟ گڈ لکنگ تھا. سر آپ کی کیا رائے؟ اچھا اپیرنس اچھی تھی, ٹریڈیشنل تھا. میم ادھر سے کوئی کیا ورڈ آپ کے ذہن میں آیا جو پہلی دفعہ دیکھا؟ سادگی تھی. ٹھیک ہے, ہم سیکنڈ والا لے کر آتے ہیں. ان کو دیکھ کے آپ کے ذہن میں کیا ہے سر؟ فنکی. یہ اس کے امیج کے لیے پازیٹیو تھا یا نیگیٹو تھا؟ پازیٹیو. کیسے سر؟ ہاں یو کین گیو یور پوائنٹ آف ویو. جی اٹس اے ٹریڈیشن. اوکے, وڈ یو لائک ٹو ویئر دس ڈریس ان یور آفس؟ نہیں. کیوں نہیں پہنیں گے اف اٹس اے ٹریڈیشن؟ دیر مسٹ بی سم ریزن. ٹھیک ہے, ان کو دیکھ کے کیا خیال ہے آپ؟ ریلیجیس. اور کوئی امیج؟ سمپلسٹی, ڈیسنٹ. اور کوئی میم پیچھے سے؟ اوکے, ان کو دیکھ کے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ہینڈسم, ماڈرن, یس. فارمل, یس, فارمل ڈریسنگ. اگریسو. ٹھیک ہے سر, آپ کو اگریسو لگ رہے ہوں گے, لگ بھی سکتے ہیں. ان کو دیکھ کے کیا کہیں گے آپ؟ مولوی, ریلیجیس. دیسی, یس. اینی تھنگ آپ میں سے دیسی آتا ہے. ان کو دیکھ کے کیا کہیں گے؟ ہارڈ ورکنگ, انرجیٹک. کسی ولیج سے بلانگ کرتے ہیں؟ کیا آپ ان میں سے کسی کو بھی جانتے ہیں؟ کوئی بات کی آپ نے ان سے؟ تو پھر آپ نے ان کے لیے ایسا کیوں سوچا؟ کیا آپ کو آیا کہ پہلی دفعہ جب آپ نے ان کو دیکھا تو کیوں امیج آپ کے دماغ میں آیا؟ فزیکل اپیرنس. ان کی ڈریسنگ دیکھ کر آپ لوگ اندازہ لگا رہے تھے کہ کہاں کے ہوں گے, پروفیشنل لگ رہے تھے یا نہیں لگ رہے تھے, جبکہ نہ آپ ان کو جانتے ہیں
ना आप इनसे बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो हमारी फिजिकल अपीयरेंस है वो हमारी लाइफ में कहाँ स्टैंड करती है, कितनी इंपॉर्टेंट है? क्या कहेंगे सर आप? क्या ये आपके प्रोफेशनली कहीं हेल्प करती है? आपको लगता है कि एक सक्सेस का तरीका है, आगे जा सकते हैं हम? गुड स्टार्टर कह सकते हैं। सो आप उस स्टेटमेंट पे बिलीव करते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन? वैसे बाय द वे अब मैं बिलीव नहीं करती, 50-50, क्योंकि मेरे ख्याल में जब मैं यहाँ से एंटर हुई होंगी तो आप सबके भी जहन में बहुत से इमेजेस, बहुत सी बात, जितनी देर में यहाँ मैं पहुंची होंगी उतनी देर में 100 बातें आपने सोच ली होंगी। ठीक है, आपके मार्केट में जाते हैं लोग आपको ऊपर से नीचे तक देखते हैं, सब देख रहे होते हैं। समटाइम आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ खराब तो नहीं पहन लिए, कुछ फट तो नहीं गया, कुछ टूट तो नहीं गया। क्यों? हम क्यों लोगों को देखते हैं और क्यों इमेज बनाते हैं लोगों के लिए? आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इट्स जस्ट अ डिस्कशन। मैं आपके यहाँ पे बिल्कुल टीचर नहीं, ठीक है। हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे कि ऐसा क्यों है कि हम पहला जो एक इंप्रेशन आता है किसी को देखकर वो उसकी फिजिकल अपीयरेंस को देखकर आता है। हम एक इमेज फौरन से पहले बना लेते हैं। हम समटाइम जजमेंटल हो जाते हैं किसी की ड्रेसिंग को देखकर, किसी के एक स्टाइल को देखकर, कभी हिजाब को देखकर, कभी बेहिजाब देख, आप एकदम से उसकी समझते हैं कि ये ऐसा बंदा होगा। एक इंप्रेशन आ गया, फर्स्ट इंप्रेशन आ गया। जब आपसे बातचीत स्टार्ट करते हैं तो इंप्रेशन एकदम से चेंज हो जाता है, टोटली चेंज हो जाता है। ठीक है, सो मेरे ख्याल में मैं कभी स्टेटमेंट पे बिलीव करती हूँ, समटाइम नहीं करती कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, बट समटाइम इट इज नॉट। बट यस, जब आप फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं तो यस, दैट इंप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। ठीक है, और लोग आपको उस तरह से जज भी करते। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए प्रिंसिपल, ठीक है, मैं हायरिंग कर रही थी सबसे पहले। मेरे दरवाजे से जो भी एंटर हो रहा था, मेरे ज़हन में एकदम से इमेज बना, मैंने इसको हायर करना है या नहीं करना। ये उनकी हिजाब की वजह से नहीं या उनकी पैंट शर्ट की वजह से नहीं था, बट द टाइम दे एंटर्ड एक फुल इमेज आ गया। आपकी जो ड्रेसिंग है ये आपकी नेचर का पता देती है। इट इज रिप्रेजेंटिंग यू कि इस वक्त आपकी नेचर कैसी है। सिंप्लिसिटी है, एग्रेसिव है, ठीक है, आप स्टाइलिश हैं, मॉडर्न हैं, या आप मजहबी हैं। एक तो ये आपके पेरेंट्स का पता चला। इसके अलावा आपकी ड्रेसिंग बताती है कि आप कितने सेंसिबल हैं, अपने आप को लेकर कितने सीरियस हैं। क्योंकि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो आप जैसे ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आए, कुछ सीखने के लिए आए, ठीक है, आपने सोचा होगा कि आज मैं क्या पहन के जाऊं, कौन सा कलर आज के लिए सूटेबल होगा, कौन सा ड्रेस, मुझे लाहौर जाना है तो मैंने क्या पहन के जाना है कि मुझे लगे कि जी मैं आई एम अ सेंसिबल पर्सन। हम सोचते हैं, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ लोग कहते हैं मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरी मर्जी में जो मर्जी पहनूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ता है। इससे पता चलता है कि आप अपने आप को लेके कितना सीरियस हैं। और जब आप प्रोफेशनली कहीं पे एंटर हो रहे हैं तो पहले मेरे दिमाग में भी आएगा कि अगर इसने अपने आप का इतना ख्याल रखा है तो डेफिनेटली समहाउ वो अपने काम का भी ख्याल करेंगे। अगर आपका केयरलेस वेयरिंग है, चप्पलें पहनी हैं, आपके बाल ठीक नहीं हैं, आपकी ड्रेसिंग ठीक नहीं है, तो पहला इंप्रेशन मुझे यही आएगा कि जिन्होंने अपना ख्याल नहीं रखा वो काम कैसे इतना केयरफुली कर सकते हैं। आज हम यहाँ पे बेसिकली प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे पहले आती है वो है आपकी फिजिकल अपीयरेंस या आपकी ड्रेसिंग सेंस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये फ्यू पॉइंट्स हैं जो सबसे पहले फिजिकल अपीयरेंस में आ जाते हैं। एक तो फर्स्ट इंप्रेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप बात करें नहीं करें, आपका जो एक इंप्रेशन आना था वो आ गया। उसके बाद विजुअल इंपैक्ट इज एटलीस्ट एज इंपॉर्टेंट एज अ वर्बल। बगैर बोले भी इंप्रेशन उतना ही स्ट्रांग है जितना बोलने के बाद है। समटाइम मुझे बड़ा अफसोस होता है कि सम पीपल आर ड्रेसिंग वेरी गुड, बहुत अच्छी ड्रेसिंग है, लेकिन जैसे ही मुंह खोलते हैं वो खत्म हो जाता है कि सॉरी ये भी इंप्रेशन गलत हो गया। तो मेरे ख्याल में दोनों साइड बाय साइड चलते हैं। जितनी आपकी ड्रेसिंग इंपॉर्टेंट है उतने आपकी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। आज हम सिर्फ ड्रेसिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे जो सेशन होंगे उसके हम बाकी चीजों के ऊपर बात करेंगे। और assumptions, वही बात आ गई कि लोग सोचना शुरू कर देते हैं, अज्यूम करना शुरू कर देते हैं इसकी नेचर ऐसी होगी, ये वहां से बिलोंग करता होगा, ये एजुकेटेड फैमिली से हैं, ये गांव से हैं, या कितने सेंसिबल।